Naay nangutana to bagon pud nato kay luoy pud no nga dili nato matubag tong naay nangutana sa tuwa nga Sir John, unsaon day nga maka-income tas Facebook? Sige, tubagon ta na imong pangutana ma'am kay may na lang pud makabalo ka kay basig kanang nag-vlog ka diyan wa ka kabalo sa imong unsay sekreto nga maka-income mo sa Facebook. Sige ha, tubagon na to. Ang sekreto gyud nga maka-income mo sa Facebook, tudloan ta mo kay dili man gud pwede nga ma-empleyado ta ni Mita og dili pud ta mo trabaho, di ba? Kinahanglan trabahoan gyud nato. Bisag mo upload lang ta sa isa ka adlaw og tag 2 ka reels og isa ka long form video. Ang taas nga video ba bisan na lang moabot og 3 minutes. Okay na kay na siya. Kinahanglan kada adlaw gyud mo mag-upload og kining reels ug video. Kay kung gana-gana lang pud mo mag-upload ya, mo na nga dili gyud may tabo nga maka-income mo kay wala man mo nagtrabaho sa inadlaw nga kung sa kuan pa empleyado na ta ni Mita, wala mo mo trabaho nga inadlaw nga trabaho nato. Mo na gahi gyud mo ma-monetize. Kinahanglan mo trabaho gyud mo. Kinahanglan tag 2 ka reels, isa ka long form video. Bisag mo 3 minutes lang, 4 minutes ba, 5 minutes ba. Kinahanglan naa gyud mo ana kada adlaw aron nga makita sa atong amo nga nagtrabaho gyud mo. Inga na ra ang sekreto nga katong gusto nga mosulod sa pagka content creator. Inga na ra gyud ang sekreto nga mo buhat gyud mo og mo trabaho gyud mo kada adlaw. Kay kung gana-gana lang mo mo-upload og video, reels, mo na gahi gyud mo mapansin pero naningkamot mo nga kada adlaw mo nag-upload mo tag 2 ka reels, isa ka long form video, mo na nga makita sa tong amo nga si Mita nga nagtrabaho mo na nga mapansin mo, di ba? Ingana na siya nga ang sekreto mao gani nga wala tay undang ani in-upload ay bisag kuan bisag kanang natay trabaho sayo kada adlaw wa may biyahe na antatas binangayan pero ningkamot yun ta maka-upload ta diri kay empleyado naman ta diri sa kang Mita, mo na nga mo trabaho gyud ta kay lisod man pud kayo nga makita sa tong amo wa ta nagtrabaho nya silduhan ta gana-gana lang ta mag-upload, di ba? Inga na rang sekreto katunong utana diya. Kinahanglan ma'am nga kung mosulod ka pagka content creator sa mundo ni Mita, kinahanglan jud siya nga mo trabaho gyud mo. Mo upload mo tag 2 ka reels bisag isa lang ka long form video. Pero dili ina siya ingon nga muhalang dayon, mudagan pa nagma tag 5 ka buwan siguro. Kung kaya niyo na tag 5 ka buwan nga wa may undang-undang upload, kaya niyo na di testingin ninyo na akong giistorya kay kini ako ra po ning gi-share sa inyo ha ang akong nagian. Inga na ra ang sekreto.